adata daga asiwa andu gurgura ko de bawo a wata kite maso kina to kun fawaji ma a rufita de kona ko ngorko amma gurgura na de fitika to ado ni ta kai de po adora abosa kite ma to lara de man de fitar de man de ta bi mo mi andira ko mo anda de fitar fa adora na kite ma amma sai dan da batano wato lara de arande re do wato tindina no hawo ko tiba to tiki ki delo ki tedi e gabe ya da armini to ya ki ta da lara ko se dal ko ko mun fini aso fini ha da barne wa se se ta ga ki ko ma ha per de ko de wala ko wala ni vi mo sa mule de ko ka ya ta ka du ka de yo na ya mo sa mule ta ya ta da ra ko ko de ta da ra ya ko de ta ta de ma ro de ta ko ma ro yo wa ko fini so de ko ma ma so de barne ko ta so sai la ma yo ko andare a ogni giorno ayam na ta ho ila ta se da ja ko da de ko ro ya ko ta ya ti mana ni ko ya ta so anda ya tu na da ga ni ko ya ta kama na ni mai a ko a to ya ta ku la ala ni ka mi yamo to ya ti do o diota to asatu ko ma ya ke mai ka o sen ni do zam amma sai duk ta ko bilara da ku to ta kara da ku do rendez-vous wala do na yo ta sendira abeta ho ko hore ma sai nan ko marama sika to aje rasa ta to aje nan do de ko to da de ko do da awaji mo ma ko hala wannan hado ka da baba do da no ni yo ta kawara ka sakka to ka sai dan go sarmi ma hawa go do da be ma ko yo ta mere yanda ban to ta ka to do wala je da ne ko wa mai sai dan di mai ma ko kila to duniya pa de de ka ko hawo mai ka fu ngare ande ka ose ko ene goto se dan be boga ka ande ka tade procès de la be ko ko sinato be momini na ma ande bi so so ba fi ko ko ho be de ko be dido ta ka ma ko se da ko mi mo ko lo ande mo adai femi de ko be de ko jana no ka dai ko do ya ko be ba de ko ma hada ta be ma ko ko mai woni no yi otan to warande ba wore do je yande man ka surga di ma ko diri to woti dilla anda andi temede le do wata de ko anda andi sedan di temede le wata da barde ba woti dilla anda kan woti dilla han terde bandu ha jokke woti dilla ha terde woti dilla ha gite no ala ka de ko bana wa to rawandu to na rabewa ada fami to ta no de bobo ko be te ka kamere na kusuro bayande ba wata ba imam be dabdi jenanga ta kura ka kala to ya ke ba ka se dan di ko ti wa ko ti la ta bila to duer na bi no be ya da ko ti do ta tewo to ka bi wa ya ta ko la wa ya de ta ko ya sima ila to lu se ni ko se ko to la tongina me ko ni no ko ya ti wo de o se hande ni woni fu ti wo ko ya ni ka ti wo do numa se dan di ko do dai woni aya ke da ko de ki da no ra da ka ti ko te tanni da ma da nan ga yara yi ta kan mo so sai ba ra tuba aka kana da ko amma da ko ta ta ko ati amma kula ma ko mere no na ne so sai ada ko ka furu ra yi ko ase to ta ko taskiti de ti bila mi tubi ka tu me ma so sai la tu ma se ba de ko dinni ala dinni se na ida to ka do ne tai no itawo ande tante la de dido o wado do eta so bodo le mo do eta ko du sa pa ne no le wa do me dai tu ga da ma ade kire de de ko o bodo ga ne du sa pa ne je na yaran ban wa man fi asasa kan ta ku ga so se nan ni be do ta mo ko ti do ko anda de de sura mo ti be le ti bai wa ibi o lo su ni hade o do se ni o ko yi mo pa mo ti ko do ke ni no ga ko be ki ko 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 be tawo do do sa fa ne na wala yi no batu o jo no ala wa ko ge do anda kana ke se meri yo se kan ko be be yo ta be nyani ye ko ge ta ko de anda o be ta na ko da ya ta ke ka da ko ta se Allah o be ila wa la hal ko ana aya ta da o ko je zaru banini de do ya hadi hade wata din de annabi do sai ko da ta amma an kana inda da fa kai din ne da ne fere والعياذ بالله نقول إن هذا هو النتيجة يا الله يا رحمن يا رحيم أتي بصفاء جل جلاله سيدنا في موضوع وأنا أقول سيدنا
وقت مسلسل أسوسي شو سيدنا تكفور رهيب أيضا فاتي بيده أنك نعيد ومنو كما جل جوتا ده حاجة تناول يا مريبا ويدا ويوتيوب أن يافق فودا وويما نحن ما تأيدي جدا ساعة لون أقول تقولون ساعة لون دوكا بيجتواني أي بمانلا لو قلت لكل ما قلت لهم ساعة سيكون يوم موافر أما أن جوتا كان أدون دو أن نستوى أن جنتان دلنا ديوان دا النبي دبو بيتانا ديوان تبنار لغير ماكو ودي إرما to amma ta ayyadi gidan satima ba don da simtor gidan mai bacci ta a kultur ya don diuna to a gudu da ga furu rahim ko to a don diuna ga ko sai ya ko ma da yan dama amma da ta zo da ko da na wanti wato alguli annaka na da ko kadi aka yadda ta annaka na da ko ga ta yin da ya fata na o ya ko no inda da kwanya me da yin dubu gidan ka bai wata yadda yin da bai na o ya fata wannan ko dali do o sosai ko ba ko don ka sai ne mun ka sai da don ko jama da bare kana da muni sai da biya da an da bare ka aya ba o bi ka a'udhu billahi ya rabbi da ka ya ba ko kai a'udhu billahi o nimti o bi amma dika ya ruwa ba mai ka duka salai o ci ta ba da zai ta amma to je ne baraka to bi bari wala ne baraka da kan ya rabban wala heba wato gam to ayari do ya ka tinto lu passe ko no benda na boda ba furu rahim do wada o ibu sunta ma do ba umi hawa yenda da ba wala tuba ya ke ma Allah bangi no handi bi jabi ko gonno mo no ne so yeso do rewa mo ba de tu isa pane na do o jolo di kan bi ka ko mi yayi ka tu isa pane ne tu ko yedda da ba ka go do rewa Allah min ka to Allah mai wannan mu ba mi do ga bizana na ko mi haba be Allah daga hande bi tubi gende do ya to ba kam ado wonda be ma ko mi rewa Allah be ma ko mi heba ti Allah mi heba be ti tin Allah be ti Allah ma ko o mi rewa ita ta ya ka ba ka ko setan dalilu to dilla ya metta genda kan de wal be de ko na la digga do be de ko na la setan dalilu be o to ya escalier ko sura mai fati e ko to ko mo tirado ila escalier taitan wara e fa be do de mai modo dirta yedda Allah do ko dai yeddu wala o ma yo dibi yedde mo da ya hatu bare wa Allah ko dai re wala ma taw dan da bo wa ni ma ko o ma yo nasti aljanna mo do re wa Allah ba du sappa de dai Allah mo do yedda Allah du sappa na da dibo to ka to do e huna sa o seda to anan seda to anan ni be o hakilo mabima min tafu sina yedda do na min tanu fuki du mabbo to seda gani ba ta wonta ko ko fuki fato kana ko do mari hore ko do ngeni dadam wala ko wala ka la biya min tabu inuna to malibo adu tabo ni bodayna to ko ka fatte dan janima malibo na mi tuba na mi anda boday mi andi boday ka bana andi ado mi tabi ko yo ado desa na fayinda wa ta andi no bande ma foti to wa ta ati to adari malibo be irda men ta sabota na ka yesma ko jota to lewo ko to be jota ga ko ta wa to do wada an ka ko hita aliman to wala arda la da to wala sai na da jota be ta ko ta on de be no ta ko bono danna da do to wada be inda da ta ko ta to wada do na to ba di ko ta ko sai da ta da dawa to ka fatu anani no wa to sai ka da ni ko ada re be to sa ko da kimia to e non è to ko be non dopo che vi potere continui la teoria delle wada wate ko pero ore wada ko nan ko tora da haje biya de je ko se dan do kanudo wato do andi mo o nafsi la teoria wada do andi se o dia to ta bana mi do ni ko andi tibi ko do biya won ka ko o nati o kunto do anda be de wan min tuftin ta ko mo tuba ben daro amin do min men ta ko mo me dai min tuftin na tu to duro se o wadi ko ma ko o ko mo tuba ma ko biya no na de o do wara seda na mo seda ko do on man andi be ke dirade wona de ma fatu de goto o no do de o adala de ko hatti to be jebi ma seda ko to asadi atahita de
so me to ki matu gata o wala de bogo diskudo ni bi sare biya da do o nafta dawle yu matu gel makka galias o nafta biya matu gel makka galias ya o nafta dawle do pa o makka di pari asi matu gel do makka o re tende ko mai ra do do de me hono ti do bito wala si da ko ngodi masa illa saka tati awada gote illa no duwo ka biya bede wal ma gona wala mafia mafi ndiena ta pese me kat dume obiata da bingel gel bitati ba bara gel tota sinan mo da to ngel ba to mo de ba do a ho saya tap sinan mo da mi ha de de saka tati do awada gote ma do woka mi biya awal kamiyam tapiyam ma ibo yo de be hore ma ya tapiyam ma wanda biya pese me so no himi kati to deni o bende kono o teki kitamari mo de rahman to bari ni ngelo to barana to tabi tambarmai wato kurai ko ci sapate de sen do kasina foto to zendi nereka na maana o hosi ko de ba o temi ni o joki ni andi ko boy pa to no batori ya wibo hako batori ya wibo to te kite ile anana o yoro de potato wiki kwa na ko yawa ta de ko pai o yoro de ko wa sa kitita o yani do ngulu o jeni o do jena ingeli go to fere mo anda sa to hippi do dadam na singe ganda ko be wala ko wo ka to tappa mo ko wo ka to tama ko do tenda dadam mo o se o nani mo na ingel bo do timini ngel ko dada do dam ingel da tara go ingel mo mai ka fa to ai tawati to ka do e gula Allah e gula faru sela ya de brabe yo do go wodi bi anodo professor abidu professor abidu amma arade ma ko ka de ma ko arade ma ko professor abidu ragare woni watti professor malum arade ko professor de woni adres ma ko de awan pa ore wa anda de ragare woni watti professor na la do yo da ahade ala rebe be hado ragare de la woni kana da do ata fata ye tutu ata ada ho kama da woni ala rebe be hodo hanu do rebe kana du ata fata to ta ye kita do ata yo oro do ko o ye wato o lati o de wo wati da wani fata do wa Allah Allah ko mustazaba dan na do go de wa to ai ko do ta be bentam sai do ta do wati be ile be do do adaba do kam do ta banyo do waka ni men to so ni daba makati men de ka o heba do ferwa sanna wa ma ila ru dunia duni do to don go wati ko de watu utumre be do redo ti o wada na betwa o tay wakati de wal ma ko madi so sabti o ti la teta o yo o na saka na de abadare o wati sudu heba o ferwa o rewala o nipti imbe o dogi imbe ba c'est la loi de l'union et du mangol bado c'est du vieux ça doit on c'est dans le cours de commandant de l'étudiant et voilà qui commence à dans la faille et d'autres du fils do on est en ha la yerde mo to ni dabi do ta da mo da la to da wala et bien c'est un peu de cours de commandant c'est faire vie on va y pas de voiture yetta va y pas de bien de to vie d'abord on est pas y faut mais d'accord ndio bismillah ya fondo dama ndio ume warana bisitu de woko direct da ko de jero ko bani israila to sata da mudo romani bo kinga na foto sike dan hakke ma on da mo te to kinga no faro biya ka kinga la ko tugel foto ko ni on da ko de mo handi ma mi esira hande dino bandi kinga hama on sadol wato kinna on de umme da ya bisitu ko direct wani happy get the important one of fact we get the important so you the titan here are mochero rufero the one to after the father happy ayo de se se karu do nani ti bendo ki so ko be anda ha wo man tap o do semini o hobi ayo so na to o bi ata bakama inani bingel mo de wani so ja kilo o kadinali skuma o marni ma modi bojo daba do azona to mi dabi yare mo do doa dans le film on vit procession avec procession de wo dans le film bon côté amana sai mo yido ba de bi ba on ta de bio o ba do de kadare o do bi de billa no be ala to aka te ajaba ko mo fu ha de dunia wanda to show do do
ha da te babal kaza sai zuta da labdawadi masu be mbosi ingete poko yeri do kusube yari do le odoi do to ingete po yaki se fulani e hoto ingete po wati kwa saita ginalwa speed ingete po sauti e yari odoi ingete po yaki e wati yende tatabre fai ingete po sauti walk to ifai sauti elo taska yara sebi na gololi wati bagodo wali fondi da hafada barka ma bingel ko kam nan on yara to ngakiri to yari nyamti ta to wanti yo wata ko wi non non o biya ta ya to da bari to yari on fiya ta o joti da bingel de boy to ton hada da tema sai ya take da ya ci watu ko dinga to amma o jabata to o sali o kam o holla ko bawde da to o sali ka hore ma ko asir na lafo to o sali o jam amma o jabata ka o sala da bi ko ba rodi di kede boyani da no fi ya ma fa ila be di kede bo de ko be ko sagala de ko faide de di do ba ga di manda be di afkan hawo fa ata kana di ado de be ma ko hado se adinga do ango mo se de yomai atidi o bilala la a'udhu billahi wa iyyaku billah mi gabi yerde jota ma mi do anamo on hora mo tan mi kam mi be ma ko halade e mi to dara da do vito asadi hore ma ka hota ni tan to asani mi ta hore o tari kai ala ho kam ko mi habda binara jam o do ani mingel wati nyamiti o do ala da bere horo bo wadi asabere ka se o nandi buturo bo be ni dugo mandi to sakate ma ummi hawlete hawmo rewa anda go ta bingel wadi sori se do wadi sanada non o zopita o ibadite olempita olikajite sese kama si hada na bihe ko abenda ta ada kaza fura himo yako memu le atuba mwendo dara mahalo memu atuba o mtan kapo nyando ngende ko nyuki nana mada tafuta kana ila baba Allah kati na ko hula tafuta jota kaza hili papo da gota ndio mwana anajira mamana Allah ambi to do mo andal so tay o wato hayla dafi bingel ko le o dafi o hayla o dafi do ta ka bingel kafire ko bay ta da maw aqulu billah yanda ma saka de mawjodi o foyi din wayne ko do ta ka bi yufna ko durwa bi lo rabbi rena mo ya Allah mi ka ragare kambi o woki se ha per da tutti de itugo se da wa na se da ba ko ya ka mo kadi antam no aka mi de nyanga da nambro sa ka da bu zo de jara da maka de dana ko de tu de wala mo fatina da ko da be tambi hirsu ingel do aya akuwa mo azoka do sifaru ha amaya aya ayata da do inna bari mo da do ko ni ta da mo daraja de feuna tama afita do fadilna ta inna bari mo tan Allah sahala mai wada kan sifaru ha amaya ta wa Allah ومفت الناس أقول أن النبي بتقدم هذا الحق أبدا أن كم غفور رحيم ولا تصل إن الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا قبل الموت صح وتم المدير الآية ذلك تمنع يا أخوي الله لو ودني أولو ترى خوشي لما كان وارد من جد فكاب فيسي بنا بالا أو سيرو تدو ووالد وتقول يا بقولوجو واتي o tuli de profere mun nan rena ka dio irilu kana wadu bi ka tero ka ita to so yo yeti na to ba ka ma gindo gol handi de mi fiti ni gol be mo to gol dinda ba do bi do dali gol wani gol mostly da de bingel de foka bari mi fitu ta bingel de fomani da be da ni mo e wo mo ni be do jodi la do jodi jodi ta di ya be do ade hofna so to ta no se da wol gol nani de be no ki to jana no mo na ko do wuro bay wani hukto i hofni lam ɗo barka manda fo ɗum waddenaɓe ɗo mi waddi habaru manda to andi lamlaɓe ɓoyɗi habaru de'ite waddi habaru woddi dawo ɗo kono ɗo waddi habaru yo kadi masibo feƴƴi ha lesdima barkama masibo ɗume ɓurduɗo kulon annabi dewal goo wato o yufnima ɓingel o lori o renɓingel o lori o hirsingel jotta ɗum wari o wima woyginno ɗon ɓosiɗɗo fewre waɗuma cuɓe waɗa ko tiyaha
be ya be inta abu te wai da ma ko kirsa da mi zola ha da wada ma tilorena mi to da ma ko kirsa ka to wato kirsa mi man ka to jodo ba kama bi kidata ya di tutita ya ba law dili yesi bi abi inta fi tahawil yarima do bilara ay lakti min judi min haddi vodai to anti okay la to bi ne anana be kirti abu san betai otari nile pahada de kari tati de tarti seda da de yusada eroni binjalgo e wafiri e warbe ndiri hayon de la kusa bangi di da de do asata ko ka ko be tijjimo je be tenta am tata hanande so ta to ummi do be yambe ba wato tundu ga de biata do fadje ga de ko ne da wa ne yi to ane dimi to ane fadje ore ko to go se argo nandi tibe fada ma to da sarki fada o do ko mi se fada o nandi tibe mo on man andi be umudu asamana ka ko se da no o wala bi hey manu andi di amna nandi to mana no sarki fada ye te do wayna na o bito du bi kaza mo do be da to be da sala ko da ni wai di sista ma to da be da bara ma be ma to ta o bito amma mi wai da bari de wata de yirla ke ta ma do wata da fursina go goto fami wala da bare be yokoro gonda ko bana ma do to la do bari ma dum asamanda wala ko de bonno ta ko don wolo rima de wata do fursina la do zabata amma sai to wasu awa da nyam do ko bi da wata mi ta wada ne mi ko wada do do be to ayidi asuji dinami sai da ko da ti asuji di ko Allah ta di ake pero mun la ka baba mai to ami timita na ko kasen ta he to sike na audita di de elle de nuwoji ko dokta no mi sudi din kama nda ko tay di bugo to se dan la idu to wanda ko bibe gera nda mi auto sala wata ko awa wata do ko be bal bal fu adula to padi wa paka wata di bugo se gera be gera ma futa adula jute futa ta ti adama se to yoyi awada ni bata ado dari ajanga yokta gera to ka nangi ko allora ni ina gera ni do ta asudi to bani hajjo de tima no no ya de dina me feto yo li tenati la kila e nyaw be de dila o ta wo yewi do ila de badan mo no moy ko jaba nu gari ko do ya wo julada de ko wadu adano na yawi amaya rangal hanu te bay seto kilo ku ta jaba de nyaw be de wali na ne so do ta sam sedi be jula ko do de ko balbal ado de so fitan na te ba ka me no ultima yo wa do ni kai to o bibi ka sudi dina be gera tan do anni amino da sudi dali ni bo mi yinde te hada ba barata so wadi da sudi dan go santi fa da sama du se dan wanda o ban ti gera wadi mi ase ba ne ko timmi se malaika to hosi o titan do o ke pero to da ka tin da ba ko ti do se su ma ko ba ba du da du le pa do anda pa da ye du do go anda se da be duniya do dam aloka ba gare wodi yo wa do ni kan to eno non wodo fere ko vito da take bodo nangi da mga sudu hama badana to ni da take nangi da mga sudu ma ki kama bismai se na be taw ma da da be sudu walo kala da bismai fa se da be sudu to do ka se da don ba tuma ta wu ya wa do le baya bismai ni kurna be wo be se o tabia da paro ayo sombe da ba kuna no wali ta ayo ne india na wali se da be jawa ma da le so ko na ke to do ta ta abe mata mema awala sunna la abisbai awati ta pada ba ku be be wa en getto le no naino ko ko via ta na hundu ko do mo di wa ba an bo no na to foto an ka da ka ba ta ke de panika ma de ta ku se da do ado mo bi hundu ko ma wala de ko ma se da ka te ha de ko do ka wa andi awan ko be ma ko se da ko ki da to foto ke to foto ho de buna di ga ka ba di baba mun ko do be baba mun se da to do ba to gel ma se da na jafta wanta se da ko ta na ran do ma dawa jota iko ko ta ke da na se ta ba da da manu boni ko da manu bismata to mo bi ko bi adapa to do ni la te fere ko fere wali mun ti ha nabi sallallahu alaihi wasallam o bi alu da ban da da ko he ya min hada ya min sam do e da min da ga nyam ni to ya da tawnari ha kultura do da bogga nyam do ba wallahi sai da mami arafa ko ni kan so de ban ko Allah wati ha nyam du ja min do da min da ko wayni nda tu gare min harata
seno la dedi sallallahu alaihi wasallam hana se kan ki biya tamo hawlo mo to no nyama ko to bismana o witta bismillah o anda ka ka hawlo o tabba ka sanna bi fito ye ma to ki o pat jotta ka kala mo nyama ka pat sai to bismi debbo be ko mo do ngal hande ko ay la do wari mo ko moyni hande kam tamo yara dum ko fanyo bi la bisma mawdo be ngal debbo be ko yadda wat de be defi yakuni ko ne ka ba ne nyamai kala to mu defu ne nyamata ko ne ka be haram den ni do bagi ase se da jipiti be bisma ta nyamta yiri ka be anda anda ba ba sika so e non not ya ke be da be sallallahu alaihi wasallam do ko be hanya ko ma be nyamta ka ko do ko te na ti ka ni ka wadi o do mo anda be do fata ni da ba be nyamta o yaani ko te da ka ne ni do ya ko ka olórí ọwọ́ ti nànú fún àkàtà ìdìbò máìlì nànú wọ́wọ́ akọ́ mi náà bìlá rẹ̀ wọ ara yìí lórí ìlà àlẹ́ tó ń tọ́jú ọmọdé ẹ̀rọ dáhùn ọ̀tọ̀ ìdóòlù Mohammed nyanga ìdóòlù lọ́tà náà ọ̀dọ̀ ọ̀wá ní àrùbọ̀ ọ̀dọ̀ máì tó ti ẹ̀ka tó ti wá di ìdúró dẹ̀mú nyàmù káàkiri ìdúró dẹ̀mú dẹ̀mú akọ́ ẹ̀ma bẹ̀rẹ̀ nyàmù dà tó àwọn ìdúró dẹ̀mú dẹ̀mú ẹ̀kí olórí ọwọ́ di nànú faita de ofismai se da wati na no ma faita ki de na no ma ko ya o di de se lo da na ba ko lo ma ko fita ngolo la ke lo ta bi di ri ba do do to yi nangi du go ko di do hauta de ju de se da to me do nangi to bismillah se lo da na lo fi to to ta bismu o bismi to su ka fere ko wani ya ke fere na bi do nyami no ya du lutti se o do de su ka go hokki hore yumbo suka go wato nyama sai su zama don yamda da suka annabi zuriya sai aiki gebe gide suka esa sai dan esa suka tanda sai dan tanda suka wato an tabi da yaji hada nyame esa sai suka go sunto di bismai di wani bismu go sai bismi be hikima o bi bismillah ala awwalihi wa akhirih bismillah daga dongere arandere hasa kitinde sai ka tuki di kala ko nyame do pat sai la da moti sai me da kana masu ka hebu sai da to ti ko ni o bi wa do no yamda kan do bismi o bi do bismai do luti a kwendo gere do arti de o saki de pat bismillah kala ko bismi do pat sai da fota go ti ko da de ko tuta do ta ga tuti ko ne nyama ya do ma da de ko tuta do ta wala mo la ta sai da do do na ne do shuki be to le da e de do anda be do umri me tenen man ko kala ko to mo futo wani yamu do wa to to yeti to futo daga arate ko yeti ko ni kilo gere bote ala ko lukki bi rugo di ko suka do vito asna ge ndige tuta do ka bismillah ala awwalihi wa akhirih to wa ata bi arabu ya bismillah daga arande ni hasa kiti wallahi do tuta to e to kita do yo ne non la wa la ba osu se daji botika vi to esta ba fewa ko esta ma andena esta ma anyua to fa do ya ko asambere yanda tubi anna yafi kayo kam tari di kabota ba su durena ma se da di ko wafi ba su do su dumaji go di don ganya mo jebbi don ganano katwa di ma anda do do sanda mo da di doa da wata su go ba su duro se da di go di don tete ati go di ganya mo anda ba su do ba wati to to su duro jebbi go don ganano to ayoti da mo ga su ba su do tana tutawa adara se da timi ni du go wato da mo go do are ba afia bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فأبين سيدات دكتور كمانو واتاي باسو واتي دكتور دغاردو تو من الخبث دو سيدات دغودي والخبائث دو سيدات دغبي amma ta awali do ido dofta go ido don ba su do abismai adastiri farko su dalgal atte fukan ado mo bi hundu kam ari anati aba dido laro tira go ma diwari daga ta honni ni sedan di gorti go tappa sofe go ha kalima nara hato ita seda hala ra andu be adlisi sedan di debbi khaba'is go do wakere nano kadi woni tappa sofe go ingawta salte di woni aba su dubai ko de salga ko ha de des of mai kami no do jodi sedda ni lo fe mai sedda go nara hato ba je do tima
to a robbi be ta bodo du mo makka yi ka ka du mo kam hande shefu ka dan ta so te ko hadi no nata adro asro wakti ma du kanoni ba wasu ta bodo tela bi yoti ku jambo to bi yoti do na law na wadi gala wa amma yo mo sani wa yo sa wata sugla ma be sanama wata awota so ko tappa de duwita tera sarla a anda to Ibrahim adon ya ka sofi atimini to adobira abira bebi hadu go to akilai awota so ko be wodi ma baba di wodi nanodo aya wo ka di se anda to se awata kilo so fe do tappi to wita de kilo to tappa de do wita na wita ya ka abira to awata kilo to gore makonde sarla mabo awata kilo tame ma ba so be ba so nani ma kile ki ba so ka li se fauda li amuna ka jodi se ba de ki ba so yo wa ayora sarla ni se manda kaptana ta bi am ko duda da fere haje ko te don yari no ma aya ba so go haje go tara wata didi to na bi afabi ka no alama to wa to do tabira timini awada haira wo ga to fuda ngere no to kada to ha do wo ga bo akilai dungo ma nyamu dia jogi haire ko tamre le dimado ya wo ko sofia wore zakaria wo stani se anda to wo ataba wa do seto sakiti de wali so pai na do ga tawo ga be kai tati wala ala kai tati amma de bo to be ora de ko koma mati mai to wo ki ha ko da awra ma yori ta tama so se tinni abada timai sa umma jinna darbe dungo ma na rojo ki hore ala awra ya wa do ki sala ayaba ko bala joy ko zedi joy di tura to ma so do fali ko ado sadi dila ba ya bo lope ado sadi dila ko sidi allora a rogi da wallahi ta fi ya lori ko ti so rongi na de bote e ata ko o foda onara ya ke fere amma de foto ye ba usudu wa to de ma ko ko seta ba ka umma jona dona rongi na wala ana bila bona wala amma ta ko de do be do ko ta ta wata rasa nan da duwa ya soka to nan da ko wana da bawo to de ta so fi atini go ka ko de ko wata kilo so fa biti na wi sai to wi kilo no ta biti ma to wata kilo ga warga lim sama ko ji fay be mi so be manna to so fe tini go de ita de ma se ka to no ta do dia na ti mi di ma wada dia ko ko no ra wota bawo so bawo dia to e fa to amma to tu anasta no no daga ti vita di sabta di changa mo do mai ne do ko do aba so duna do vita ma sabta le ko te do mo de wala ka ya na ko do ma so du pa to na do vita ka sa ku pa yela kallu go wai ta da to ton to ko do ba so ko na ko da mudi da sa ba ka jini sa o me ta ti go wala ma ko ha ya to do hakila ala ba so du ko no manda ya ke fera nabi sallallahu alaihi wasallam ya da sahaba mu sai wani tani abu jidi do wali ko bilawo tedo la na dal o hedi ti de la fa do hedi samunde do timini to gogo do hedi heimo se o tai kuno ketcho o seke kuno go reda bereda wani do yeta do hamrebe reda ko wani do hamrebe ya to so be ta dile se ya mo jabi adi ya la tan ande awari ya dari a hedi ti biya do hedi ta alors ya seki ko da wani to ka be ba idi fu alors ya vie dinda ko ba inon dai mo di ko wadi mo di yawo ya mo na ko ko fere biata mo di ko wa akama sina ginna rodo wala ma di lo mi yama nona mo di wadi kam yama me ba hu jami ko to do tongo wa to tendo da na jabi mi biata de da jo mo hamre wore no ha o mai wa te wa di ko hiye ko sa hana o yara na o ya uhedi ta ko ya ko ya so wapi na o awri bila sakama be hiri dira fere be kala fere be shokira fere be kawo tira do mere o atai sana bi sallallahu alaihi wasallam la yakulu jannata namamu wadi ro wadi de lura ka fako na ta aljanna ko ka ko yidi juro da duniya fato mai yidi ko ka ko yamda sa duniya do fato ya mere na fata ko mai hakila ta dalila ma lura ibn nabobe to no ka ka da bi aljanna andaka to allora avviene come via no ma non parte ora allora avviene o ko vino ma wai vino far wallahi tallahi bi fiwa andaka assisti non ta amma dalila ma na rudi nuri a'udhu bi dangela ma woni tan ko ma hakila yema ko be ko ke dinabe ko ba ba be ko na ko be ko hibele dimun ta ta ko be lura dalla to ata be do na ta aljanna
ndelo yakta jaw Muhammadu bi tamre do bo kan ko bo ko latti ay be mako wato me dai fan ko hala butti go sofia ba usudu tab ko me dai do seri de ha ko mai to da annabi do fi bandi so wadi adiso kulli gol hamo de adiso fa be wala adiso kulli gol kullu go o bi huwa azabul am ala ummati o bi hala ma usudu do o bi wala ay ko kulli kutti go kuma to da ma ko de nyanga da tabi bana hala ba usudu nyanga da kutti ni ka do ma to ta ko mai do nyangi ta patto hulle da de la ruju hala ba usudu tan ko kullu ko kan do buri yawo wa ko tama hakilo tamia dinga ba su dubuta minti gote ma wadata kuma wa papa utubuza sana kwa baseta watu wao wanangi ujuli to hala ka kulli ka alhamdulillah da zamu da yake a cikin wannan fa'ida ka buwe ko da wala ne da ne da wala fa'ida a da kan البلد ولا فائدة عربية kana wajibi bi ma da fajar da ta kusa marabote kan no be kan du fata wata mu be ni ma fa fa ni wala wuya wala dan wa ta kusa marabote ko annabi to faidi to ko faidi da rabu ko a don so be ba dan da ta biya to ta da asiri tibi de biya ta bi wa awara bi dan da aya da fa dan da ta ta da la annabi yadda ko a don so ya jarda ko a don be wa janaba ba wuya wajibi fa ita jambu tawadu non ay dunya mai sai hadi tugo be ga ta hada te da be tawa hadu fa ita fa hadu robe ba to ro fi faidi wal da rayu din mai yo e non wo faidi da fere fa to lati ga ya jahala amma monani haka sai ko monani fu ha video ando to min yi dai ba ya fa di mawuwa to yi di bo da ko kabika da faida do ni boda do biya moliko kala boda video mai panni on jumri do to mi hidai ta ko to anan Allah to ko modi ko amati ko raga woni Allah woni na no dina ma ko be dunya ma kan do da tige na ya fa to mi hidi ko goro kala ra dika di ko ala ta yowa to na da ga dinda daga adara tita funa do da mi faidi ha gabo amma ha do la gabo yake wallahi to abula halalawa to so ya abula ta to faso be bismillah daru atinta fula to yi da su ba to yi saka sare ma to yi da dulube fatu de mon amma da dulube ka yaran da ba sai ya fatu sira ba to te to adara atinta fula tun ma daga lilafiya mota fula to allora asita woila fobi na kadi abin ma daga lilafiya mota to allora atinta hirna abin ma danda a mota tu abin ta wela abin ma danda a mota na naina alara to abin ma danda a mota tu alara lebi abin ma danda lilafi goni jojo lilafi mai ni abin ma danda a mota tu alibi na je gona allora zai da jude ma abin ma danda a mota du da mota daga ore ha ya ta da bi ha me ma ko yadda ba ko ko wada ta to insha Allah an kaya da sala da aw be atta ko mai asala man di ko Allah hada ma yogo abada da fotta be kandu dum kawala go den fayda azunu de fere haka bo o bise de di ma ko complete do wala de go saati control di bana gabo do jotta ka ko bon wala de vieti pa ko de daw be nanga hibe de wo den ko xande ko hoda o bito hando hundu di takan so ya ta dan daiman to anda dana ka bi fayda ko di baba di ko odari ojangi wallahi ubi ha oyadi passe pasta bariye tansale ha oyadi pasale nani ma be darti na nada mu wasoje hande ru mai taw mota di sarti pak de be yotti ha be dara ku tayde ku be do ha ata so de ko lukki de aka be bekam se fere bi mi to de populate sale ay sale wa to ha yotti fa bariye tanta ha o da ti presi de kamaru ha o da de ko bi anda bakki din andalma to do faidi ma duniya da hadisi da sai doki tira Allah to ya daga wani fadri ma do ni la fi jeri to do ta ita guduna ta masare fili kayo ta masare to do bon do faida ma amma do kam li do ya da ko ko na faide wala ma kuri ando ko kaiman inde ma de siralle do be zama de siralle ha do fere
we ka ida ne ke tando a na ka de tai mai nan di be kin ku ka ya tambo to ayi ba sira le man sapat de dai kan ta he sapat de ne bo ka sapat de bo de na ora dona ta yena do ta hauta pe fami ma bero de mamota kala hayre bat on bil man dan da ijadul di hasurna mutta abil ma dan da ijadul di lati dar butil jana hasurna mutta hada sapat de ne go kala hayre amma da fe wata mutika e joyi ka ya sabta ku ga mai to amma ta yi amma hande amma da boni hada sab mai timma to timi ko wata ayi ba fadu irin da ba fadi da ba robe buja ta do amma ma ko do la ta kausu amma be nya de gauri ko nya de gauri ko irin dieri ayi ba nya de gauri sena shike da wada da fadu ba wada kai musta da wada allora wada nya de fera wada galdo amma ba ka ira ta kasare ma ko so da be ne ya danga ba so da ba yutta ta feure sako ba bujon ko go wato siro o kita basare to happitini wodi ko da yawa ta ko sublo ta ide ko o yeji ta halama ka sam anda yawa ko problem de o yeji ta halama to do ni faidi o di ko faidi dum haba wudo baba de wodi wata alqur'ani bande tata ke wurti do ta ma da yawo to filo do yo ta minani min ka ku fere dia ta fere min ka be wadi ambe ko be nami anda kala le ko fa bujonata ta sare de ti ta janna Allah so ya de yawa mo di ko saidule wota e wota ta wota ma min fu banino de billi am de yeyi wande do ta dubi tati ko be terna ko sare to be ko me andi no nade ma de bi yotti ko tay ko kara do jodi mota kai ma to ida jodi ma sa pena e go to timmi he ba pade ne ba se ni endo na ka e ma do manga ta ko wa ba te ala ni ate ba a ka e ma pipitu ni to awati awata ila ko ale ga ma e gida be ma do mi faidima alla rote de cassette video to la te ke yi gai atora na biya ko ha da ka donge nariya amma ko atora ne to yi dikam abiya to faida ma da do nda isbiya la boro sappo mi zaman dala sappo ko mi zaman boro te de la hokya ma zabaki to ko yi dai ko do aru mi tefi to e dai mo nyaw billata to nyaw do billama ahema jamjam ayeba ndiyam jamjam ta ajilla ndiyam sam no fatin fada wada da kofi abisma ajanda fatiha amutadam abisma ajanda fatiha amutadam hamarra zeni sha hosa da bayara do anna Allah sai da bayan wando ayi an karam anya bi amma ta da mabde doy lara ni de nyaudi gumatan tayar da gota la yam digam to sai da yar da ta ta da yomi tabona do kanara ni mataya mabde doy amma ta jillu biya bai ta yi ha fa'ida ha ta ce fa'ida ne ya da rabu jin yo e non actual do fa'ida ni ha jota to da ta ke ayi ce ko ba yi ce ane ko a wodi guduwa ma wodi e ba ke ga ta ko bo jawato do sare ba ko bo ande ko jawato mai anani ko ba guduwa anani fa'ida do bismillah do fa'ida ba woto sura ko be do da alqur'ani la sura ro be do suratul nisa ko bo suratul nisa'i to kam gondo ngon ibtana ko moy mo de tegala duniya mi jari bi mi yi a hebra do ko dum Allah bo barkida to ade bo to agorko abizma janna gol ha asurna awada salatu sakko awada do ndamba gali jango ko mon amaya atauta atori ko be to de lamde amma awada hatu merbe inde goddo waya talba asiro wotan ko Allah zabi ka do rena ma maliga dar waya dida ya muya ha asiro malidajo inirde tawadi wato huda mo da be baba da sa asiro sirbe ko daga yodore ngaba ita ma tuna sanda go Allah wada goma te ga mai Allah yardai amma anasa atura asuma ngamai de ba tira to ayo musumai abiya Allah ma andi ko musumai ayo wasuma ayyana da zabi alai ko Allah ha to doro alai de rewi na obeko rewi to la obeko rewi sa to suratu nisa do mara sapate dai ego ajangata janga wurki na wada salatu wada du'a janga insha Allah Allah sai ta te mone tegal on tam hado duniya do andala ayo to kude ma wodai na hebata na subaga na sapate aburu naini
amma duniya ko kwa ga Allah insha Allah do bawde Allah a heba de ko hada dole Allah be idama Allah se to kan bade ko wayne na idama na biya do hana to suratul nisa to awawata yenu mandu do ma honi on gonda amana ko gal wanyode ba ko sapana e go do tima wada ko ti ko Qur'ani de idi bereka de idi ha na ko badi ke be na ina mo to amma to amonda do yata do yotti ko gal sama to asudi do gondo be mandu to ayoba amma mutin da Qur'ani de idi ka anda Qur'an anda da ayoba ko dai na ita boro joyi ka gogogo se fede billi na ma kono salira wala o daba boro joyi ko fota o danga ko di sa ke wiya mo timbini amma na honai o kai ko danga ta to do diga to do bo faydi mo dara rabu ne ko he mon na mi betta yawa to gogo amma to beti ko betta non mo to to ta do a gido to mai ni aljanna to ke to bo firo panna fata wa to to sira ma batto to kami hodo tungo ko no sakapare na andi ni tungo ba ko to rata bido faida mon annabi to bo faidi nane ma ta ke to siri na fata ta mai ba aljanna dirre hedo to be abdudo kala da sini ni jubbe farina pat fadanga atal ko mara gote nane ma wobe kan nane ma do voyi no nande to wallahi siri nangata eto amai bo aljanna direct annabi don fay jota be do wana do be tukiwe do ambe wodi baba diko to asani de bidi di dotti do bana mawala fere ba ko de bidi mai tako mai maya ta o maya dami to be kawti be mo be joy be bi hikka do to amaye de ka de tame to fanna fata jota se do to muti ba mi yati wondo be pako be janga tam hagal andal ka wala ko ko be ila ata ko sefere ya ta be ya usen barka Allah ko ko mi redi ma da do ko be dan do ta ko ya sibe ko be ngaya ni go dai ka du kana to daga daga nane fuka mi kal ko abu ko adogi do mi yidi na ay be do yawa inde Allah mi kam yawa do fa ba tinga bato billo illi ma wuro salori adulli ma wada Allahu akbar ko be istighfaru jemma be na gede awala ko ba asofer de tapti mota mandinoi adofila tato mutigwa pise do mbise ka go di soti ha uromedi to ko istighfaru jemma be na gede ta ya no temero no mandi udino no anta ruku dan ado fama sika ya to fera nabi sallallahu alaihi wasallam do jodi ko wani siki hala yaw bandu ba ko sado be yaw annabi to faidi istighfaru o tini ko wani siki hala tega annabi to faidi istighfaru o tini ko wani siki illa dunya non annabi to faidi istighfaru sai ko yami tabiyaru da Allah haje ma fere ambo se istighfaru ka kabe to sana bi sallallahu alaihi wasallam ومن أكثر من الاستغفار لعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرحا ويرزق من حيث لا يحتسب. مي النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوة الاستغفار الله ولا في لما قوات في سارة الله ولا سنو ما قوات سوى الله رزق مجاوب أو تما إذا تكون الفرق تما استغفار كذي حكتا جتنوبتا تواري أول فكرة عملتم Muhammad ko wuro medi daro non ko joga tani du heba do waya se tan via istighfar tawa onota dai do ni istighfar da nana ma mi handi no kan istighfar ja wata de redo do ni man do kam alla funa da wai ma kwa ya ma ka to dai ma kana amaya da redo da limat temere go te ti tati do wa do ba do ma ni se te kere ma na mallo debi an kai di bai do fo ko se wula azuli zura abiya zuta ko buta da wada ya do billaka wondo ando mammo mi handi biyo tigita wallahi mutata astaghfirullah hala gambero setina firitawa to danga kama hivi bono ba buta ya boki na danga kama nota awati na kanjum takku dal majemma bena ngi hayya ne wallahi sikata da rayya ta da mabiti yadi atamai amma wani istighfaru temere gote temere bi asaki na tadura dillu ga de ko sufli ma ko burata billahi yaman asaftai ka on to azam ti kakam to den annabi sallallahu alaihi wasallam fi wa man ubadi man wajada istighfaran kaseeran fi diwani yawm al-qiyamah o bi
to dum to wonde ko mai tan istighfaru dum da deftere ko de ko ko la ya de dalla kadi do da tan istighfar ka sai dum batalla da ko be kai ka tum istighfaru na me bai ko na no yo do na bai wo ko na wai wo ko bi la kam do Allah to kadi do to azotini to idi ne wetu fu dine sapole algam bako de ruhaya mani udine no gato awawa amma banda ko via bobe ho aku enjoy kam law se wa via mi wadi istighfar udine kada awadai wa astaghfirullah nare astaghfirullah via de bobe la baba ko meta bi ko kako eno gas we na wadi udine kada adu se wa ma faita adu meta je tuanda do billa go faita no nani me sa sedina wadi se de ka aka tule fu watatata kidila amma wato wargo istighfaru kam to roki ma ta moje ka wato via gotel ho ataki to roko istighfaru ado bi lama hayya to bi lama bi litai to do ko sai ma yadda da wato amma asliman sai ko be ko patto to ra no to to da da be wa profita dunia o profita na akhirah amma awada hatu mere adu lo wa inde do Allahu la jibrila wa hasaka ko to di adangi alqur'ani mai direct ko awai ni direct wato di alele to di aidan darni ga seleli ga tu ko so alqur'ani mai bando wardi ha allado bando jippi hado annabi to wallahi no nokuli daraja pura ka to me gero daraja wallahi be wardai no asandi no de wardi no da vera do bi de Allah ko awai ni bando de wardi ka ko de wadi ma so le dambu illa do no damna alqur'ani Allah se do se da be maka to ayoti ni umma daga bagara أدل سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنكم جنة دفترما والله ما قلت الناس أيام أن سندي أكيدما أما يقعد بعد جابوا القرآن ما اللي أولا صدقة فويكين تنجل تاولا فوق ماولا تاولا فوق ماولا بابا سارين دوم إيالو فوق في بدكرة أدونا ملبا بورسا فوهيتا أنا نافلا Via da do na pela pese olara how to wai na ko ato do dam anka dillu tare no do amako aya virna via Allah ba bisemi ko do mi bose na do haji ambo kana wallahi to aidi amma wato sadaka ho ka tora Allah sai no gafre a holai Allah manna ta ho ka dum onyamta na ko wato la ga mata yirdaina annan ma yirdai do ma ho kifitu Allah kuna na wai makam jaba fitu mai man ni tawala pa sene la baba sare ko ngol boro sapo ko ngol boro joy ta yotti ma bor temere miliyo de bado kani hango ngati miliyar di amarino yo le tana kadinu boro temere ta bi mo do asa ni no boro temere o sauta sam an ka dilla tera Allah ne e to awala ka wakata baba sare to kala kajo ndel bo sene di gelge ju fay temere de na sande tewde anana gogo ko la sande tewde alara binge tumi sapo edidi sapo ego sapo jena ideta tendo da war binge wadda jungo wai hadu da hewa no ko ki ba subhanallah hadda ka bombombe miskin bui to ki wa rikki ta haba ko yotta ta sare to abu feru verema ya Allah ma andi ko be sendi binge ya Allah ba be sendi binge do sena wallahi do faydo go ga ode amma wo se ma se de tebe joyi wa to sadaka ta sala makala wo ka dinjo bare makala bi to to ki don Allah no be ma sadaka wari dinge fere ba wa to ngure ba ma ko muri de makam dewu wa to ko yawo ta nyalo ba se ma an kan euro ko hali bo yoji aka da ba ma fara le na mo ma se ida ta fa de balon ya mali boy wada suka ado nyawna de ko yimbe ba fa inda abiyo afera Allah wa wada suka ro asenda ne mali bora na mali hande do ko wad nisa ga boro bi wallahi ya kata ni ga wada te do aka yaru mo yidi fu amma aya kata da wada ne to ke kade wai ba wada do no do awara ti anna ko ta tedi wada do me hayya do kaza do ta to oro ni wato mi medi na go kitawa ana dai ya dum wadi haka daga maran na fara sai la to kanu zaman mal nani be portando na sara do mari kanu portando sai o mofti moti de ma ko kan haw asare gote o ni ko mi di be mon kada su do nafta tora Allah Allah de do ko da be na sara do hisa ko fego
amanda bu hule sede baba bu hule sede dere jodo yoti on senda la to timini ko ga fo senda ka bono bota mo de go bi ta jota kam e buwa da e senda da ko senda la e buwa a diken senda ko mo an ko mari ta wala la buwa ira be tesi ko ka be da e titu da ngale yopi ira de ebbe su rupiya belima ni safi madda be doya be haura belima ni safi madda be doya be haura ha ba ko la contacta wal film di dati no ne do timini ko ganna be laro ti do laro ba kama boto vieta la rene se wata ma wallahi min ka se wasabli min nisafi salori amin min nema min madda dal min haura min takni se min dulli min medai mai go se de bani o bi seni mo na seni amin bakama to se o mo do tan de fada ronde de mai hoja mo na sen nabi andi anda zabi de ni seni mo ka se o mo do tan mi maria de no fami ka de ka ko la to kan to ronde de de dilli do be nyalli ni mo ko senda wa to ba ko asiri se be sago wali tan na fara do ko gama ko wali akano o dilla wala ko metta hugo de dani ku gama ko akano ala dilli o hisaina ndena na wara na manu mo goro de kati ayakata de boma yakata de ko yakata awonda wadda nami wa ke ko ata honaidwa ndako wanda kula go da se de so du goro nda so du goro kula goro tilmugo sika to do ne kadi to do bo mi faidi on da kasance kishi ta Nigeria to amma ba kun yara do ya heba gel hado go sedda badi go tidu go to Allah muyi to sakoma onon tiraɓe ha ɗo ka fanma on ɗo andi ta guese mon ha ɗo teleji may dilla Allah andi kerol ma yowa doni to kadi kala mo heɓi kasen watu yaari saare bosina doliroɓe ɓe nanata kasen man no yidota ɗo Jamilu Adam Siyaro ñaami duniya pat kono may ñaamin to a yaari ɓe kasen watu sina a dooli ɓe ɓe nanta si a mofta ɓe nanu taw ne nanu aɗo jooɗi ɓe ɗo jooɗi o nana ha timma yo amma ga wara ni na be da ka ser watu hedite premier fois mai arande man ne be moyata timma de do sabe wata Jamilu yedda to ta ajan mu albi lari get min lari amma de ka ser wa marde kam ko de temero lari o somata hawarta do yimda be magel kalkal ayi apare di dona Allah waddi di nasara waddi di do wobe aljanna hoti di dum dona sira dum aljanna wobe ko yi ke bandi titan apare di daga telephone radio télévision a ɗume a daidaka yadda da damadanya ma yadda ɓe irata bo ɓe irsatama be a paare amma a yadanɓe ko a hutindir be a paare to hayru to sarru a yadanɓe man ha yeeso Allah nder wamarde wato funnan geddu Allah ha ɓernde banno yeege fuɗirta ladde seeta gene fuɗa to wamarde a nanta tum yawata wala ko suuna kama illa wamarde ma illa geddal e nder to wajon a nananta nana nanta to ba ha warta sekulon Allah furata bano yede fudata ladde seeta non wato tawana wato to yawa tawda ko sunta ma sede wat to amma wati se mede tawati ba do na hayru masi bonyani en derrabe julbe so nanda hala may boddu yo wato ni debe estar sofrendo mucha realidad. Tawarin gada ne yana wara doa. Istighfaru be salatu. Allah ba ku dina Islam. Allah yibin kefiraku. Allah yibin kana bidi afu Allah ba ku sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya fu mai deme. Ene de ko nokko ragare wode. Allah beddu barka leddi me. Allah beddu barka dal an ijaben andal me. Adi be Allah ardu ya ku lati khair. Walati khair wadi na beddu ya fu Allah fondu. Walati saru wadi na beddu ya fu Allah luru. Billahi men Allah billutu be. Nyawbe men Allah yamdi tibe. Allah daba men do ajeme. Allah daba den tewe be. Allah sebe beddu ya do
الجوزاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها مآسنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب اغفر لي ولوالدي واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلوات الله على الأنبياء والمرسلين وسلامه عليهم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah senda yafi lahu kil hayy bismillahir rahmanir rahim ma kana آمين الجزاء الإسلام والمسلمين والمشركين آمين الدين فصل من خجل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا بالخير اذكرنا بالخير واجعلنا في أعلى إلينا الأبرار وأخرجنا من النار وادخلنا الجنة اللهم صل على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين المسلمين آمن كان ربك ربك جمع الحمد لله رب العالمين اللهم يا محمد ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفرنا باتباع سنة نبيك ومن صلى الله عليه وسلم آمين ربك ربك السلام على المرسلين الحمد Thank you.